Marie Noël. Maman antil bakalao. Enantil ne bakalara. Ah. Mon écrivain anthropologue Mbawa. Ah. Merci. Et Mbawa. Honoré, je te dis ça. Mon influencé, tu t'as dit, mais quoi va influencer? Je te dis On ça. a Flassi Villembe. Mon animaux. Je te dis. Et je te dis Je ça. ne Noma Joseph. Ah. Joseph. Man Vorbelinga. Man Wanianda. Aha. Na va qui va non, va la il m'a aussi le mois Siri. C'est Papa Voro. J'ai passé la semaine dans l'immigration bantou, mais comment c'est qu'on nous confond petit, donc le groupe est quand il y a Zandé. Alors je voudrais savoir, est-ce qu'on a pu établir un lien entre les Azandés et bien Azandé, Zandé. Santé. Z-A-N-D-E, Azandé, le peuple Azandé. Alors, ils étaient confondus aux Ashanti dans les migrations. Mais, en tout cas, c'est Devro qui fait le lien. Et un autre aussi, je peux oublier son nom, j'ai perdu mes notes alors que j'avais préparé ça pour aujourd'hui, qui disait que ils ont vu dans leur corpulence fort, intelligent et assez belliqueux. On va comparer et ils nous ont appelés les cousins des Azandés. Azandé, A-Z-A-N-D-E. Ils ont mobile nous y a menina BBC bine bantu. Ya bine bantu ya bien quoi d'Égypte. Bisu kusa nanga abalo ne yom. Ya bien to hal ko bien dang. Pourquoi vous sigez et au souhait pas loin sanga banga pourquoi abe Fabien loin valer les lacs les grands lacs banga dugune bet babu ha ba dang yom fusungang meja ndo ha we mana borone tarto humwa bak ba jang hom ya sina bu mo kume ususua anga ba tang binge o balo tang bwanu balo e tang si o balo amusin ju ya bona o se mo fuba bu nje ya ho no ko fa be ma fan nje ya ho kwa se ya so nje ya bono o lam malam no bi se ya bo bo ko e ma masimo fa ndo awaye mana amuntu ka Côte d'Ivoire li we fe na bubo we bal moya momekan donc des dam dans zone basique na ene zomi bien ene zone parce que finalement Makuma si le mouvement s'est fait de l'ouest vers l'est ou de l'est vers l'ouest. Tout en descendant quoi, tout en descendant. Yambinga Koro, à Vallée du Pinel. À Bretagne, bien sûr. De quoi à Soudan? Oui, là je vois. Est de Soudan. Oui. À Bretagne, sous du Soudan, Binga Sigui. À Bretagne, bien quoi RCA? Oui. Yambikuya RCA. À Bretagne, bien Dang, du Kwanga Ondere. Adamwa. Donc, Bingo descend Lubangui Chari alors? Oui. On va dire comme ça, oui. Oui, d'accord. Bingo Sigui. Bingo Sigui. Ouamne yon abia kor ouabia subamne, Boria Soudan. Oui. But du bien. Bingo Sigui, Bingo Zouakwe. Yambisua Yekua Osananga. Uswotua Ndamabui. Autofen Den, balou den yon so balou courant bien lou encore si ma la conversation carré mbal bien lou binga to ha kom ya bien tonanden yang ta binga to ha kom ususu na ye danga
au sauté nda boîte buhwa banga dang banga krefa au sobalo na sanga banga sige amoa yemna uswa que sunam a Méditerranée amanga ya Méditerranée ngubalo ne Nil abonga ite ne ba Grand Lac aba Grand Lac Rwanda Burundi boîte bosibo wabala fa ba Grand Lac bana wayana ne banga duguna abuwan banga bari kan ya tusa banga subab abara hakwa Cameroun mu wayana Guinée équatoriale Gabon yong ban wayan zo bama yong wayan zo bama kan ya wajo ya yongte. Justement parce que ayant Mayana Diobama, parce que mon oncle Ambo Kenya et il avait rencontré Ayomba Lueb Kikamba au Kenya. Mais maintenant, ayant Kikamba, comment Adona Anga comme si c'était le vieux Ntoum. Ni là, on va si bateau Kikamba. Mon quoi boazang, on quoi boazang yong au Kuihomia. Owa bla fuki fo kwa be bodo wa kwa zamde deno wa nkwa bonga ujang onga bam na bibu ibia majanga tana ibia bu bonde ko bonga huwa ibia bodo nu wa ngba wa wo kombo ba kwa ba onga bam na mi kwa ba mandam don na ani majanga na wala manis volne na fay bubu na atiswana amiswana ya balwana long akam mission catholique ya long vok nam benumuna vok ndo betumu vele betuali eton betuali vok ebole wayen bol beti bisi te on ba kwa zomana ba kwa mi timisho banga ba kwa nzabi yon ba kwa bi wondo yang kwa woman kwa tende yong OK bam ni yong me feu. D'accord. Nala. Merci beaucoup. Ma kalona ngwa ka na Côte d'Ivoire ouais wo ba lo na longa yong wo na longa kwa na ngwa lo tien. Ouais. Amwa ne mama la mora kwa lia kali. Ouais. Ambolo. Bolo. Wai mai yana bonga kide tinda hala. Nala. Manga mele. Min minga kimia sige luwe. Ndo ngimi bi tam ke ko ha mol mele ke kirgi ibuga ji siga ma. Ya jani vitari bil mavolo. Ya tari vitari gibi ngela bia ki be boy qui vient quoi. Ça va, mon bruit. Je ne peux pas dire ça, dommage. Moi, Marana, Bourbe, Bateau est magnifique et les cabines premium VIP sont très confortables. Des âges privatisés. Mais qui m'a fait le micro? Manga zona la, mazor zone banata. Manata, manata, misi te boru, moto, manaban manga man. Manje? Mbala. Mbalma. Mbala. Welcome. Como caro delo. Burger King. Okay, yanga. Maka koyo. Mazona emia woma. Mais les autres manatana, moi frère tana manatana sumba manatana mgisi te bondo so moto. Moi na ban manga sumbala. Fabeluna akum abi wo bizo yamvango. Nala. C'est yang, il me nemora.
Donc maninga mina miava à Canada. Donc ya banga tie equality. Bo ba ka kalma makma bo mami kalmi kwaba. Somi zoma bo kwala. Bo bina hala nkulika banga tie e atangana ngwana. Voka tangana mbala e apara mané man fam e ga bon e bomba man voka tangana mbala Congo bina hala bui e ndong bina hala ndwa inina anzoro ina kwa e borea Gabon e Guinée équatoriale e Congo e Cameroun bibisi bia zona amazona makombo zona mete karna bibisi bala bini kam ndwa bizona yelle vaingorin ndwa bol biboe ban mulu ana adore diangatari ndwe bor banga tien zogorba karmena muzu osusun bia tara modi mekma karbani mamia ye tone babna Tokoro borane na e ambini samba ye ne wo ne meching ibese ne mamu wulbi mwa. Be du fini na e borbe se neva. Be yem na min kwa bia kwa mi die mo kare na muso. Abi walbi kwa bi na muso ba lo internet. Mo rambar ne te ba yene yen. Imena yem fana nya ka ko. Du su dile. E mora yi du da kwes ha imen. E kwa fena yo borbe to ne ba bebo to wa kwa bi kam ko kare me kala ayo ngabogam kire ko na du su dile e di ben mi lang biele ana mi lang ya modibie kwa mama lu mais signi kwa mama lu kuma bana tanga yi mama tsanga mani ton diki mama baga man ya ko ba look e kam dam tira be chungumu ni timora ke zona banga ko kwabe ma banga ke top na ayo yobali ni ba ko kwabe ma Jacob mama yondan ye ne ma metsende di bezili edi lala anto fena yo mbiele mi lamite borusa bele bi nutembil amu biaka bobui intuona borusa ina ka no nkoba ono bi nutembil entie borbis nganti no nkoba nganti doit feu me former semaine fi yo mbine dit bi amu yo mbe ki be bo manzoro be internet ba bo forum be ça le micro. Sur d'un truc, comment on appelle, sur le lien micro. Angwana ntema ya kik micro. Ba zona. Yo mbi. Tika chaba kazona. Ma yem fan be yem mambe na habu. Hedda be yem mambe na habu yem na. Te di ba yem chi. Bel fin bi kwabga. Te baba yem bel bo kwabga. Baba yem fi amu bi ni I wonda bot. Morusa ka heking dia bia kibia sangala mam. Sigin bole ya madanga yem abui go meneva. Ina bolba karmana wokerwa sangala min kwaba. Ndo moruse no abu nyo kwaba mbom. Bi wogo. Nyo kwaba be bi wogo binga kibia sangala. Te morazu karion bwana wa danki yem zo mama danga yem. Amuova aussi de conférence ngum professeur ngum yem kala unna yibisse yakibia sangala moruse amara bim ngwe be dambola fidini kam be nyaboro bia hobo lugu amu meki zona ngnyamora no make kadi nyamora nto epa itie manga daga nyamora no kwa wanga bene fehda moruse bi kwaba ndo imana bim ya meyina make kama kar halna yo bene dili ibia kibia kenale nkwabusu meyi make kwabun kwabtemu biboye abumi abubi we hala ma make masende ndo imvo tane ga kan make ko make mi bi karnala ndo mayemchi ko mora bel manin silu susun bi atari asila manin sili kin silu sigi bi tara mi lang yin silu nala wala yin silu bi tara mi lang atanga ngwan bo atanga bal kwabga mini vuma yoneka Ovume. Me mabel cha bun kwa ba mai hala na ma dang tam min kwam ni mi bon min tambi so kwa banda bot ngwa ba kaka na
adzalga idzal yang bak bor be somin ba mi ho boy lamen jim ba ni biya yen ne ki bi sire zam na man madam min mbon son ha adam da ma wa ma Catherine kustu aria anda menes oh we baba sibini min pam na hala manga dugna ba na tang na bombu wa ma baka ka fiya Ba min kam. voilà nina isia ya bia bodi in moral lor ki ngom bwa ha bibi sibini fwa dom di dia bia yi hal ne bi ke bia yam buban ma bia man da la yo ngai kan dan dam tin jo binga bondi jam di binga dugna hamba na tang na fu ya bungang asu abora no asuna ka tonga le bia dugna fa dama papa yo sab mvoro mbambon soin mo wo fu kwa ga job kala hala binga zutala bibliothèque ikamana Paris we donc mama ti bien bo bien molla hala mvus aboya bien mani di ban biso manga tam mbambon soin na tara Ntudengang. Bom, morum fa belizo ma sele sun bia kalmi la. ba boya so ina bo no kwa ba Ini na. ba boya Ye fa bon wa lerwa. ma wa ho imya yen mo we Ma yenwa amu. ala Mbol zom ti akanda le bo ba ti le si bo ba le lerwa do o le ko. voilà Si mi ne zambon mi on ba eval mi furzo danesi. Ane kazamina wa mate. Et je t'amène. à moi wa mo ba karmanena enregistrement en cours donc mai mti Ta le kustu Catherine kustu mate zoi. Amari no mbazam. Ina Catherine le mai mti. Wa di kam. O ba ye viere mani bu war. ma wa Ya me mate wa. Ikbenyo na sinyi ma zone zo je da kuchesi. ah d'accord Na wan beti a ti tam ya. Ya ye man ya tu enye. Zo do re yen chesi. Mano tone mo kwanga tangna mnongwa no tolo ya mbal muyo. Iba mo kwanga. Nala. Ya matso kongo wala. ngewa man John mo kwanga tam na ki Donc me belongwan muzana nyewe yi Marie Noël. na mama wa man John mo kwanga tam na Akema na afwa nyua. Abu mangwe ka se mo belwa bi bwarna. ye Amo na. Ibelon tolibuk. Kun am lugna. Inga ke bindi. Zami am lugna. Bi ko am lugna bol bi yen ma lugna bi kanile. Ni za. Depuis mi zuma vortat. Ki. kuma yen ma mata ma min karifa maso Bien quoi. Bien bona. Yon ba hon man fois 4. d'accord Do binga yebo. Don don ko bana. Bu ka bu mo so. Don binga ka me lugna, bi yen me lugna kanile. Me lugna yet. Alugna. Aluga pa lugna ngam ne de ko tas. Binga na aluga fu be ko wonde so. Do binga ka so bu so binga lo binga ko me. Inde ko ba. Molina ko be ma. Donc si alugu soben anete an yenwa e on be ino alugu ikam dan bitamba bidunu alugu so an fa alugu dan bitelamba yima lugu mitima fulan gaba fulneki dietende ngito mi etende yintende tunu bwa a Sudan yintende tunu be Sudan to mamus muruso bien kwa muruso ava achaya aye doham maye machi kama no hala ibo rein kwaba nsimen de musi na alugu twas ane ze an yenu won yida fulni alugu dane na alugu liki yetende asa ngito me yetende yintenu tunumbo na be asuma tuma ya dia boya asuna ma masuna acha dia yi abina eka
Dua insina ngulu. Dua manga yang kana. Ya nyandong tomo leru. Ala nyandong. Leru nyala. Komorum fenya ai fo kwa bala. Dua make nyandong. Dua ba karmena. Onko ba mbani binuten bile. Comme je me yon ba mo ba imo rabo binuten bila sendon kwa ba parce nous bon kwa ba mu bon bengen so ka bo ala tout ba les cas ya voloa ya un micro ya un micro micro non mais Manjoana Mansoana, comment après l'autre personne, ma carte numéro 9. Ah, vous faites un bani. Il est ok. Il est ok. Bah, il y a la Nganoma, il a non quoi, mais t'es pas tangana. Ah, puis. Dis-le. Et Tsanga. Alors. Mais ils sont quoi? Ah? Mais c'est long quoi? Ah, c'est long quoi, ok. Donc, alors. Ai mkwabala mbele ibo bebe bitare vo o karabia onozoya maranmo meyembo ka karhali to beswa on manze ani tumhala ta oboro masuwe kambes mbambalu mbele lumu nala alumbong manzon vonga nom yosep man vok belinga yam fundi motoman wan yanda yam fundi moto endin vok somdana yam fundi da mangaba masia apetete makukwa osandam makia wabisie da manentil bakalara mangatil bakalar bebe nyo swani na beling mamba tolbono akwa mamum fok beling mamba tolbono bakalar mboa en zone identité historique et anthropologique des Ekambeti, une composante bantou. Voilà. Et bien, ababe, sunkwabe bibelo, babu hababe bikite. Doa mfa yohozo anambang no to no kwabna. Maluguna ya luk aluga ne borbe famille minga bibembe yamchi zama na famille minga aluga ne borbe femme minga babom waba wo yele neba lugan neba dingan botu ba ken bor baba maluguna ya ne na mandamo bor matima be yang ha abi mani bona da alugudanga ba alugu timba bo na alugu tinga lugonam ndo ayong ya ba mission ba ke swa baba so ya mintangan ba so ya lugo ngwamna abi luona alugu tas ne ba ke tiletas au kwar hala yang dia kukua ande trust botu luona lu trust mi ban me yam fana e bugu trust ina an luona ba tiba lua be e bugu english ye tinene chat do abia be luona trust an ba lu fana tas civil do yang o ke sile alu trust yang minta mi so ya ba ka so e tumjaba ba man so e tumjan tumzaba enena mora alugo minga mbwa yong te baka de twa baka lugan baka kitwa ameri baka lugan ya wang bo so na ndo abu banga man bona yong ba tar banga bo bamfamba banga su kwa be balbin ga be lebe yi betan bu saman
ani mo bonga yuan mamfonga no myo sabanga ba ba betan yon taba karona akuma wa tabu min gambwa ni olugunye ibe ho ba boya zamaza anen zugudila bakbara fukuku wangana yon olugunye min ganala a twas min fo ha jomjijia ido socio military lo la état civil bakay min silo na imya ya kuma ni fufu ya me bona morosa ba la fo kunje me mani te bien bitibiso amungo kukwande twas o kelno we lubin ga bu fara yo kan ga pastor ba yo kana ki ka ba lugute Antoine baga kafana lugutana basigo do damtsam yo abazun basigo do damtsam Antoine ga aluga ke ko be tarafe mo balba bo ato to ne yang ba mbamba banga ba danga ki ka so binga gasigani minga bo fai bubua akya ne no sele he ke kale ndo yang wa ke selna kana na ntan wa ke so e tumunjie na kalbi na mo da lugumin gamba ntan ne tenya fa dugune bona alugumin gamba abala bubin gansom C'est vrai. Abalona premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau et pas moi. Bien bitona abeti bibika non binga o non binga bobeso and je doué mingo sa balinde die ibaye non morite mfang morite banga jua fa no bon bobina kuma amoy bingo balo on bala bubinga we fi bia bwana bui umbal fa busi ya kuma nga bitina bolmo bana kuma nda yo okay non min ngamba to bia bu to boya ga dang bia wo me ba mbwa nga ba ga wo me bala o yemu nga yina wu go ke mbia nu su e mana siku zam so banala ba nga so mu fulma ba ya bi to mu fulna wa non binga ba se ba yamngan o bala boba bala wa e humia aluguto wa kulugumba bola famza no zangmi ngamba zam anga duguna ka zanga be fansong banga loi premier bureau deuxième bureau troisième bureau ce soir ba nala nala ma vanga nala mais ni bo fa be ka no mbo we na ma za ani nyamoro ba tuna asunya moro to bwarnzo nali we kwaba mbola belom kwaba olugu anga bona manga zo nanga ki ibo bo va bi kibia no manitu na matari ya ke moro sa ka pa binga ka dia ka zen bido e baba do na izi normal zozi maenda dang simbang moro ngwa ma yena mai ni moro sa ka vun ntoli buwa cha yen do atat ma vangam bolo no ngulu mais bolo fa silala aba maniton sanga nkwaba na amaniton ndo man voro belinga kwaba di tolbeno wayena ya moeton uti damete ne ya e ba trust e metumani Bien wokiwa, y'a le micro. Achara tangna. Ito do to lo, uti ya na de mazu ito. Na uzidi. Do men do na chang enke. Domni changa nyama bo enke. Nde nkwai bolo. E nganyama. Ndila i chang bolo. Unyangdis una chama ndebona kwa mbona kwa go tuni ando mayo abo Zanzibar ara do taza barampa mojang
Isawam Tara, Tonan Mokal, Yosef, no, Bo, Ama Quality. A mama dibi wole, bi se, wada mateba e ka na manyu. Bo nyum bi wole. Na e bor banga so edo. Banga so manga ya mpumiko. Donga so anga bi se kana na bikaba achwa bikaba angwam no. Meduk anga ba duga bia, nipa duna ka so edo we. Atika so edo ngabe se karito na nyompam nyompam banga ba minga minga ba. Bika so edo be abetiwe na iti to mo go wanje kenyo kala trust wanje maba go wanje kenyo kala ngwam no wanje maba o kiri mi yabla ngarpe na yong de be ka na yong betri ka to na nyompam ina be nyompam yo mo minga ina be minga mo bi ko vi bo ba so we bo bi na mo weti mo fam mo ekam te ba bi nga bu mama chat bitlo mama chat te ba mi mama chat veda ko ko so na ka na nyom pam minga ba minga ma ba mama chat de na ma ka ba nyom pam jimbo ni de na ma ka ba nyom pam u ma ba mama chat yong ber ka mo na mama chat na an nyamor do le balbeti le trust mama taldo la bal polo le baba teri kana maka ba nyum pam ma yem do le bal trust try men yom diga ba tan mo nya bolo ga kwalgo bo bagal tum ko ga do para bo bagal tum ben bo bagal bin tum ben bo para yom ga kwalgo ba ambo akop okoba ben bo par le balikas bi kwayo le balikana na bi mo ti tona na anewe karakter e dangrite binga ka yam na mura sugula comme ma cheni bo nyebisi ni yang we ni yang ni si bongo kana na le revu muti so pam le pap do binga ka yab le tere bal litana na bi kwam ya amun bi ka dam si amuna mbeni bobo nga so mbeni veda le bal trust le semen pi parce ma amun ma yem trust ambo ngama te yen pa ma kello magalum tuma ambo nyat ma zelang nyat ma zelang e karmam. Donc, gama yable le bal trust na truti na bati yable le bal nyom pam le bal minga bo minga nala le bal nam don le ba donc ya que suna na mbo o mama dibi wole o ma dum bi wol yam to no le tar donc wala na anchim yeah. Voilà. Au bout Dibna na kwa bala. Ora ndonki kwaba mama zuamini han kwaba. Nala atan ambo vo atan mbala maniton. Oh. Zona alugu tswa siginki ake acha nzukedi. Women wa yempi yele lugu tswa. Na uka siksa. Okay, udunu kuswa para mau. Banga hu unga kende zamba untuona unu mwan zamba. Yonti ya zona alute siri yimfi. Alute aneneba wodwa fad. Abi ya nde zamba nge jibia ebi nika. Ndua woman work tswe. Ngunywa ngisoba karuna kaluga tswe. Atu boya ngitsanga bona ndo mai mama follower. Boya nzama manitona zodia amu meta mante tamako belinga. Voilà.
Gua makara full. Mbok mangke mbok belingala. Geman mazang anu mambusa. Min man vok manga ya cha ma. Okay, beling mamba to man mamba cha. Nala. Dua. Mambo belinga. Nya kop fare de ya kop fo. Aka. Manito nanga ko fo bala kwam. Yeta tiambo. Nala. Minivuma ayo ameka. Manongwan voka tana mbala angomza ankolbo wa maya machacha abalwa nyesa nkwaba ikamba bali meno nyesa Sebastian Blaise wona nyesa no nyesa na balwa nyesa nkwaba mankal Sebastian Blaise wona wa pir mboka tanga mbala nala me ya no monti tanga miya yamna bi to abi kwam